क्या नाम है आपका? सुभान। आपकी आज जो शादी हो रही है, आपके पास कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही है? आपकी मर्जी से हो रही है या कोई जबरदस्ती हो रही है? मेरे बाप दादा हिंदू रहे, हम अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। शादी हो रही है, आपके पास कोई दबाव नहीं बनाया गया? नहीं, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। কয়েক বছর ধরে সনাতন ধর্মে প্রভাবিত হয়ে অনেক মানুষ ইসলাম খ্রিস্ট ধর্ম ছেড়ে সনাতন ধর্মে প্রত্যাবর্তন করছেন। সে রাশিয়া হোক কিংবা অস্ট্রেলিয়া, এমনকি ইসলামের জন্মভূমি সৌদি আরবেও ব্যাপক হারে প্রভাব বিস্তার করেছে সনাতন ধর্ম। আর তাতে বাদ পড়েনি বাংলাদেশের মতো কট্টরপন্থী দেশেও। পাকিস্তানের আবহাওয়া ঠান্ডা হলেও চীনের মতো নাস্তিক দেশ, যেখানে উইঘুর মুসলিমদের শিকলবন্দি করে রাখা হয়, সে দেশেও প্রভাব বিস্তার করেছে সনাতন ধর্ম। আর এই সনাতন ধর্মের প্রভাব বিস্তারে অবশ্যই ইসকন অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে, কিন্তু আর্য সমাজও পিছিয়ে নেই সনাতন ধর্মের প্রভাব বিস্তার করতে। আবারও উত্তরপ্রদেশে ইসলামকে টাটা বাই বাই করলো এক মুসলিম যুবতী। क्या नाम है आपका? सुभान। आपकी आज जो शादी हो रही है, आपके पास कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही है? आपकी मर्जी से हो रही है या कोई जबरदस्ती हो रही है? मेरे बाप दादा हिंदू रहे, हम अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। शादी हो रही है, आपके पास कोई दबाव नहीं बनाया गया? नहीं, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मुझे तुम ये बताओ, ये जो शादी हो रही है आज, ये कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही? तुम्हारे दोनों लोगों की मर्जी से हो रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? किसी का कोई दबाव? आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो ना? दोनों लोग हिंदू रीति रिवाज से সনাতন ধর্মে ফিরে এসে সাবিনা হলেন সুমন। ইসলাম ধর্মের প্রতি হতাশ হয়ে তিনি সনাতন ধর্ম গ্রহণ করলেন। মিত্র ঘটনাটি ফারুকাবাদের। এই সাবিনা বিয়ে করলেন তার হিন্দু প্রেমিক বিজয়কে। हिंदुस्तान में जितने लोग पैदा हुए हैं, मैं भी पैदा हुए, सब सनातनी लोग पैदा होते हैं। हमारे पूर्वज भी जो हैं पहले वो हिंदू ही थे। श्री राम हमारे पूर्वज थे। और उत्तर पूर्व में अब तक की सबसे बड़ी घर পটাশিয়ামদের ফাটছে, তাও বলি সত্য তো সত্যই হয় না, ওটা আরবীয় সংস্কৃতি, ওটাকে মেনে নেওয়া বড়ই কঠিন। ওখানে যারা 72 হুরের লোভে পড়ে রয়েছেন তাদের বলি, কাল্পনিক যার কোনো অস্তিত্বই নেই, মধ্যযুগীয় বর্বরতায় পড়ে না থেকে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার নিয়ে ভাবুন। যাদের ঘর বাপসির ইচ্ছে তারা ঠিকই করছে। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে অন্য ভিডিওতে। চ্যানেলটিতে নতুন এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে নিন। জয় শ্রীরাম, হরে কৃষ্ণ, ভারত মাতা কি জয়।